कितने के? वन एक या एक 30 का, 2 50 की। ओके। इतना खुला कहाँ से लाऊंगा? थैंक यू। और क्या से अल्लाह ताला This बहुत है। nice. This किसी कमी is ना हो। welcome. ये बहुत है। Allah Hafiz. अल्लाह ताला बहुत है। अल्लाह ताला किसी की कमी नहीं। भाई बहुत टेंशन भी से कोई अल्लाह करम गुजार Oh my God. और अन्ना से भाल वासा पैसे छाट से अल्लाह पूरे किते It's from Allah. मेहरबानी Allah Hafiz. अल्लाह Allah ताला Hafiz. बहुत अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर की जाए और इसके साथ लोगों के रिएक्शंस भी आपको बताए जाएं जो इस वीडियो को देख के लोगों ने दिए। सो द फर्स्ट वन इज़, हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है और हमें किसी ऐसे इंसान के इंतज़ार नहीं करना बल्कि ख़ुद वो इंसान बनना है जो दूसरों की मदद करे हैसियत के मुताबिक या हैसियत से बढ़कर। बेशक नेक्स्ट है, मदद तो की अच्छी बात है मगर दिखाने की क्या ज़रूरत थी, कोई फ़ायदा नहीं ऐसी मदद का। ठीक इस चीज़ पर मैं सिर्फ एक ही कमेंट करना चाहूँगी कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और आप किसी की भी नीयत नहीं जानते, लेकिन आप दिल आज़ारी का सबब ज़रूर बन रहे हैं। उससे पता नहीं सवाब मिले या ना मिले, आप ज़रूर गुनाह का मुर्तकिब ठहरे हैं। तो वजह ये कि आपकी ये बात दिल आज़ारी का सबब बन सकती है उसके लिए जिसने मदद की। आप में से कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? देन ही थैंक्ड हिज लॉर्ड इवन दो ही इज़ इन दिस कंडीशन, ह्यूमन बीइंग्स आर वियर्ड। अच्छा, मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि अच्छी हालत में तो सभी शुक्र करते हैं, शुक्र का मज़ा तो तब है कि ज़रूरत सब्र की हो लेकिन इंसान वहाँ शुक्र करे। अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी दुरुस्त है। फिर है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, अल्लाह मेहरबान होगा अर्शे परी पर। बेशक Then Allah said that the poor will enter Jannah 500 years before the rich, and this is why, because they have less to account. May Allah grant him the best of his life, of this life and the best. बिल्कुल, क्योंकि आपकी दौलत आपकी सबसे बड़ी आजमाइश है। फिर may Allah help all those in need and make us among those who give freely. Allahu Akbar. और फिर so all the people out there on social media who helps people and they shoot themselves and then say we are just promoting kindness so other people would do too. No, this damn video is the right way of kindness and charity and doing good to the seekers. Loved everything and each bit about it. The way she helped without showing off herself, the way she said it's from Allah SWT, the way she respected him, the way he blessed her with best thing in the world, genuine dua, and lastly the way he distributed it for free. Wallahi, the best video I have seen so far. May Allah SWT blessed you both. Ameen, Ameen. प्रोमोटिंग मैं फिर यही कहूँगी कि आप अपनी शक्ल दिखा कर करें, बगैर शक्ल दिखा कर करें, या जिसकी करें या उसकी शक्ल दिखा कर करें या उसकी ना शक्ल दिखा कर करें, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नीयत कि आपकी नीयत क्या है। अगर तो आपकी नीयत शो ऑफ करना है तो फिर तो वाकई उस नेकी का कोई फ़ायदा नहीं। देन हमेशा बेकारियों को हर बंदा दे देता है मगर इन सफ़ेद पोश इंसानों का ख्याल किसी किस्मत वाले को आता है। ये बात तो मेरी वालदा भी कहती हैं कि मांगने वाले को अगर आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, वो नहीं देगा तो कोई और दे देगा। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह का सफ़ेद पोश शख्स मिले तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदें। या अल्लाह मुझे भी इतना अमीर कर दे मैं भी लोगों की मदद कर सकूं। आमीन आमीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसानी अता फरमाए। आमीन। भैया आप लोग भी जिन लोगों ने दुआएं की हैं उनकी दुआओं पर आमीन बोल दें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। Then it is so kind of you and it is actually good to share acts of kindness on social media so that others also develop the urge to help the needy in their capacity. God bless you. बिल्कुल सही फरमाया। Then जिस्म हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, पाकिस्तान ज़रई और इस्लामी मुल्क है।
جہاں عوام کی حالت پتلی کر دی ہے، اچھا کیا محنت کش بزرگ کی مدد کر دی، اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، آمین۔ Then his one dua might be the reason why you enter Jannah. Allah bless you sister. پھر ہے اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے دے حتیٰ کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ برا مت مانیے گا لیکن میں ایک بہت انٹینس جملہ بولنے لگی ہوں کہ ہم لوگ اپنے مقصد کی قرآنی آیت یا حدیث پکڑ لیتے ہیں اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہا یہ گیا ہے تو کہا یہ بھی تو گیا ہے کہ دوسروں کو نیکی کی طرف راغب کیا جائے۔ اب نیکی عملی طور پر بھی آپ تلقین کر سکتے ہیں اور کسی کو کہہ کر بھی آپ نیکی کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے عملی طور پر کہہ کر سب کو تلقین کی ہے تو دیٹس گڈ۔ اور پھر میں کہوں گی کہ دلوں کے راز تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور مے بی اس نے یہ دکھاوے کے لیے نہ کی ہو، مے بی اس کی نیت بہت اچھی ہو، تو پھر اس طرح کہہ کے کسی کی دل آزاری تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ Then very kind and extremely sorry to say but it has been mentioned from Allah کہ کسی کی سیدھی ہاتھ سے کسی کے سیدھے ہاتھ سے مدد کرو تو الٹے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ You are doing really a good thing but please don't socialize this. اللہ آپ کو اس کا اجر اور زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ پھر no hate, just saying. No words. Then Ya Ar-Razaq provide us enough halal risk so that we can help all such needy people. پھر ہے it's so heartwarming knowing that there are great people out there in the world like this loving lady. God bless you. Such a heartwarming gesture by you. Truly touched my heart. May Allah accept your sadaqah and reward you in this life and hereafter. Ameen. Then when Umar Sharif said میری قوم سے کبھی کسی نے پیار ہی نہیں کیا, he was right. ہاں ورنہ لوگ تو اچھے بھی ہیں بہت زیادہ۔ پھر we are Pakistani of course even if we don't have money we will try our best to make our guest feel comfortable and happy. Honestly I am really proud of being in our country. A lot of people doesn't have lot of money but they always try best to make others feel happy. بے شک۔ پھر ہے I want to hug him and have chai with him while listening to his stories. بھئی جو بات ہے کہ اگر لڑکی نے مدد کی ہے نا تو ان بزرگ نے بھی دل جیتا ہے، جس طرح انہوں نے اپنے مفت سارے بانٹ دیے۔ پھر ہے he distributed them for free even during such difficult times. He could have sold the rest to earn more but he shared them with others. We really need to learn from them. جی بالکل درست، کام تو بزرگ نے بھی بہت اچھا کیا ہے، لیکن کہنے والے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مے بھی بزرگ کو پتہ ہو کہ بھی ویڈیو بن رہی ہے تو انہوں نے سارے ویسے ہی بانٹ دیے دکھاوے کے لیے، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ دین یہ ہوتا ہے لوگوں کے چہرے پر خوشی، کاش ایشور مجھے اتنا دے جو میں ورلڈ کے ہر انسان کے چہرے پر یہ خوشی لا سکوں، آمین۔ لولی ایک دن میں بھی سب کو ایسے ہی پیسے دیا کروں گی، ابھی بھی دیتی ہوں لیکن ابھی میں تھوڑا غریب ہوں، چلیے اللہ آپ کو جلدی جلدی امیر کرے، آمین۔ بھائی بہت ہی کیوٹ لوگ ہیں۔ دین اللہ مجھے بھی اتنا پیسہ دے دے اور پھر میں وہ سارا پیسہ ان غریبوں کی نیڈس میں اسپینڈ کر دوں، آمین۔ بھائی آپ سارے آمین بول دو ان سب کی دعاؤں پر۔ پھر ہے he got money from the person but سبحان اللہ he praises Allah as he was asking from Allah سبحانہ وتعالی. This how اللہ سبحانہ وتعالی make سبب and ذریعہ، بے شک کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ Then he was genuinely making dua for you. May Allah bless him and you. آمین۔ ہوپ سو آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔